Pada pendapat abang, is social media tu bagus ke tak? What is your opinion on social media? Benda yang kita tak patut tahu, yang private tapi benda tu diwar-warkan. Benda tu jadi tak bagus lah. Anything happen to someone, so kita bagi positive vibe supaya dia lebih positif lah. Cons of social media is definitely like peer pressure. Kan ni masalah dia. Benda ni tak boleh nak cakap. Korang budak-budak, you kids, you do what you want. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu perpaduan kepada anda semua. Hope you guys have an amazing day. So hari ni guys, apa kita nak buat ni? Okay, sekarang kita tahu social media makin berleluasa zaman kita sekarang ni. So apa kita nak pergi buat hari ni? Kita nak pergi kepada orang awam dan kita akan tanya diorang pendapat diorang tentang social media, whether benda ni bagus ataupun tidak bagus. Pendapat diorang tentang social media. Sebab benda ni ada pro and cons, betul tak KZ? So kita nak tanya orang, apakah daripada segi kebaikan social media and apa pula daripada segi keburukan dia. So kita nak tahu apa masyarakat sekarang tentang social media. Okay, kalau korang nak tahu apa yang aku dengan Aisyah Hafiz tengah pakai ni, aku akan bagi tu kat ujung video. Let's go. Okay guys, aku dah dapat dah mangsa yang pertama untuk hari ni. Okay bro, nama apa daripada mana? Nama Asoy daripada Seremban. Umur apa? Umur, I'm 39 years old dude. Nama panggil apa je? Apa je saja. Daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Yeah, Johor Bahru. My name is Hisham. I come from Libya. Yeah, I'm studying Sigi University here. Nama Aisyah, 23. Dia jadi interview lah. Allahu Akbar, Abah Aziz. Umur 30 lebih. Kalau korang kenal abang botak dekat Arena 801, muka dia macam dia guys. Sama kan? Muka dia sama. Okay, so soalan dia untuk hari ni bang, pada pendapat abang, is social media tu bagus ke tak? What is your opinion on social media? Okay, based on the social media ni, dia punya pros and cons tu basically just how you handle the situation and how you want, what are the things that you want to post in the social media. If the good things means for everyone can be used, then go for it. Kalau for the bad things you want to post, you want to get some attention, I love it when you call me señorita, from your colleague or for everyone, I think it's not a good idea for to post at the social media. Social media and IT, does it go together? Yeah, actually, social media has changed the world nowadays. Social media and that regarding a human-computer interaction with IT for the social media. Tapi sekarang social media memang banyak kan, orang buat berniaga apa semua kan. Adakah benda tu bagus abang rasa? Kalau niat baik, then for you to add on to post on the social media, it should be good. Ya, tapi kalau buat berniaga is a very good thing lah. Yeah, untuk berniaga that should be good. Kalau macam dia kan orang dah buat dia macam satu benda kan, macam IG, semua orang jual barang kat situ. Even sekarang orang pun tak pergi kedai, betul tak? Semua beli online. So apa pendapat abang? okay, it's depend on the how good the quality of your product and how good the feedback from the guests who ordered from you. Your product macam mana, how's the taste, the feedback and the review from the customers who bought from your product. Yang itu is can be measured on how performance on your business it is. So apa korang punya pendapat tentang social media? Okay, bagi Jadi host guys. bagi I social media ni dia ada bagus dia ada negative side dan positive. Side dia, the positive side is kita boleh tahu pasal dunia, kita boleh tahu pasal berita apa-apa je yang jauh-jauh kan. Yang negative side-nya kita, yalah, negative side kita boleh tahu orang gosip, orang cerai, like orang cerai kan. Benda yang kita tak patut tahu, yang private, Some private thing. ya, tapi benda tu diwar-warkan. Benda tu jadi tak bagus lah. The world can contact together. So it's like now I'm calling my family. So far away from here, 14,000 kilometers. I can make call for 1 second. Social media has many benefits nowadays that have negative side, but the positive is actually better than negative sides. Yeah. Okay, brother pula. Ada lagi pula. Tak ada cover-cover. Dia setiap orang ada pendapat dia. Apa pendapat kau tentang social media? Bagus ke? Apa yang dia buat pada masyarakat? Okay, pada aku sama je. Ada baik, ada buruk. Kalau positif kita buat benda tu, ia akan jadi positif. Yang dia pun kalau macam positif contohlah anything happen to someone, so kita bagi positif vibe supaya dia lebih positif lah. For mindset je. Kalau memang negatif punya mindset, komen pun negatif, so akan jadi negatif lah. Dia depends on siapa yang terima dia punya komen tu. Okay, macam korang YouTuber, even tu dapat kecaman ke, kalau dapat kecaman
kecaman pun, tapi kalau korang terima sebagai positif, benda tu akan jadi positif. Kau jangan kecaman kau nak kecam balik. So benda sama je. Betul tak? So kecam tu sometimes jadikan dia semangat untuk kau jadi lagi positif lah actually. Yep. Okay, last time for you to become a singer, you must have a platform, right? Must go to The Voice, must go audition. You want to be a bowler, you want to be an athlete, you must go to selection and stuff. It's super hard, right? Okay, but now with social media, singer you can be a singer. You can post it on YouTube and people can see, oh, nice voice, you can be a singer. An athlete, you can post on your Instagram and people see, wow, a nice athlete, and you can get signed or something. Sure? Okay, so what do you think about that? Actually, social media come to my home. And come to all the home. Yeah, it makes the life is better and easier. So let's go back to 20 years ago. The life was so difficult compared with nowadays. So that's why I think most of the people all around the world are using social media. You can ask anybody. Everybody using Instagram, Facebook, YouTube, all this social media. It's nice and provide what you need. It's easy and usability and availability anytime. Okay, nice. Bagi saya kalau ada bakat tu boleh je lakon. Tapi kalau yelah sekarang jadi artis pun senang kan. Viralkan aja jadi artis lah. Boleh? Ya betul. Kalau dia ada bakat, actually social media ni is a good platform lah. Boleh jadi apa-apa. Itu saja. Terbaik guys. Semua benda kat ujung jari. Semua benda macam kita nak berkomunikasi tu senang. So apa abang rasa? Dia ada good or bad dia? Yang good dia memang good lah actually. Kalau orang-orang yang kita dah lama tak jumpa kan, kita boleh jumpa balik. Even though dah kat sekolah rendah ke sekolah kat Facebook. Boleh jumpa balik. Yang bad dia terpulang pada masing-masing lah. Itu je lah. Pulang macam mana dia boleh. Yes, betul bro. Yes, correct. Itu saja guys dengan dua abang yang terbaik daripada Adang. Dah subscribe belum? Kalau kau tengok video ni, pergi subscribe guys. Okay guys, aku dah dapat dah mangsa seterusnya untuk hari ni. Oh, lighting pun ada guys. Tunjuk sikit. Ada orang bagi lighting untuk kita. Terbaik. Ya, guys, senyap tak? Okay, so kita dapat dah mangsa seterusnya untuk hari ni. Hari ni kita dapat ni KL Gangsta punya orang. Lu jangan main-main lah. Kita dapat Sophie Jikan guys. Bro, are you excited for this interview? I'm excited for this interview. Are you excited? Always excited, okay? For anything or everything, all the time. Okay, nice. Okay, so soalan dia hari ni apa bang? Sekarang ni social media is satu platform yang bagus untuk semua, betul? Okay, jadi you can do anything. You can post anything on social media. Okay, jadi abang punya pendapat lah, is social media is good or bad? And elaborate lah pasal social media. Right now, honestly, my most honest and most important opinion is people now go cinema, watch my movie Jodoh Syaitan. Today is showing 5 March. And how I use the social media, how I use it in a full capacity, maximize the potential and capitalize on the profit making. Today I want to see people coming to the cinema, because recent I did Pak Mak Western review or Western in Juru, and we got 5.3 million views for channel from Laparpo production and I did promote my movie, you should watch Jodoh Syaitan starting from today. Okay, bro. Social media, if it work, today we'll see people coming or not. Then we'll see. Social media work or not. Okay, bro. Is it good or not? Okay. Sell is good lah. No sell, no good lah. It's simple lah. Don't talk. No result. Show result. Okay, show result. Okay, nice bro. Tapi kita nak jawapan yang lain bro. Okay, maksudnya elaborate tentang social media. Macam keburukan dia, kebaikan dia, macam tu bro. Kebaikan dia and apa keburukan dia? Kan ni masalah dia. Benda ni tak boleh nak cakap. Kau orang budak-budak, you kids, you do what you want. Sekarang ni memang. Social media ni yang penting dia apa benda pun tak payah social media. Depan mata kau ni. Yang penting dia kau tu buat benda baik. Kau tengok benda buruk, kau buat benda baik. Bukannya mudah. Bermaknanya tak semua benda kau boleh jadikan contoh. Ada benda kau kena jadikan sempadan. Itu social media ni sepatutnya mengajar kau, bukan buat kau jadi bodoh. Social media adalah satu projek di mana tiada batasan, di mana kau mendapatkan maklumat dengan pantas dan juga tanpa batasan. Semua orang boleh menjadi tetapi sama. Kau boleh menyampaikan kebaikan dengan cepat dan pantas, tapi kau juga boleh buat benda yang sama dengan keburukan itu. Jadi sekarang ni yang menerima dia dan juga yang menyampaikan mesej tu mesti mempunyai dua atau mempunyai satu benda yang sama. Dua benda yang sama ialah mereka ada positif dan negatif dan mereka pandai menilai. Ataupun mereka lah yang menyiarkan atau yang menonton. You kena ada dua-dua ni, positif dan negatif. You mesti pandai membuat judgement. Jadi kalau you ada nilai ni, jadi mudah. Ataupun you tak payah nak jadi pandai sangat, you kena ada nilai positif. So apa benda you nak siarkan atau apa benda you nak tengok dalam social media, apa benda you nak buat, you mesti selalu utamakan positivity. Apa positifnya?
Yang mic ni makin lama makin kat mulut aku ni, kenapa coba bawah sikit boleh tak? Tercekik aku tadi. Makin lama makin ke belakang. Itu tak bukan bagus. Social media kalau makin lama kita nak makin lama makin ke depan. Makin lama makin ke depan. Itu baru bagus social media. Okey, apa cerita ni? Okay, tu je lah. Dah. Okey, thank you Verman. Datang manggung sekarang, jangan lupa. Yo guys, aku dapat dah mangsa seterusnya untuk hari ni. Okay miss, what is your name and how old are you? Sujin, I'm 26 this year. YS 26 also. Kylie, 26. Kiki. Kamarul. Daripada mana? Daripada Kelana Jaya. Kelana Jaya. Kira KJ lah. Jaya Jamaluddin. Umur berapa bro? 25. Akak, kenapa akak senyum-senyum lah? Nama Muhammad Amir, umur 20. Saya Muhammad Aiman, sama juga 20. Sekarang kan social media kan macam satu platform yang sangat besar kan. So dia ada pros and cons. So what do you think? Kalau bad, sekarang ni banyak netizen ataupun banyak orang yang kaitkan benda-benda yang tak elok lah. Tapi kalau daripada segi kebaikannya, kita dapat banyak input yang up to date lah, yang paling latest. So sekarang semua ujung jari je senang. Contohnya daripada segi bad macam mana? Benda orang senang sebarkan lah benda-benda yang tak elok. Yo, you say lah. You say lah. I personally don't go on social media much. I go on Facebook like every 2 weeks or even Instagram. So I'm one of those who don't think social media is such a good thing. Social media, kalau tanya pasal social media, memang orang kata platform utama lah kat kita punya dunia. Social media ni ada baik buruknya. Baiknya untuk kita tunjukkan bakat kita yang ada lah. YouTuber ke, semua kita buat kerja kita pada hasil internet lah semua. Bagi aku, social media tu ada baik dan buruk dia lah. Dari segi baik dia tu, kalau kau nak cuba sebarkan kebaikan pun, orang boleh accept. Kalau kau cuba sebarkan keburukan pun, orang boleh nampak. Orang boleh nampak. So maksudnya kau tunjukkan kebodohan kau juga kat situ. Itu keburukan social media. Kebaikan dia aku rasa lebih banyak buruk daripada baik. People talk too much. Yeah, like they like to air their dirty laundry on social media, and I don't think that's a good thing. I mean, you definitely need an outlet to talk about your feelings, but I don't. Privacy like that. Yes, I don't think it should be published to the world lah. I think there's a good and bad thing lah. Like it's good thing for us that we don't look at the newspaper anymore right now for the youngsters. So we probably update the news from Facebook and stuff. So I think that's a good thing. Or bad thing is like she said lah. Buruk tu apa? Buruk dia tu contoh lah, kau ada anak kan. Okay, kalau kau tak jaga anak kau betul-betul, kau bagi anak kau main handphone dan kau tak guide dia ke apa semua, tengok anak kau dia boleh buat apa-apa. Dia boleh buat apa. Bila dia buka je Google, kau tengok dia terus keluar semua benda. Itu pendapat aku lah. And then yang badnya untuk social media ni, kita punya netizen suka kecam each other semua. Itu Malaysia lah sekarang yang saya boleh dapat lah macam tu. Yang good kita boleh kutip duit pada internet semua. You know sekarang sekarang pun orang cari duit semua pada internet, senang, mudah. So buat kerja semua tak payah keluar minyak, je buat guna handphone je internet semua. Macam streamer kan. Streamer semua. Yang bad ni lah like TikTok you know TikTok yang gelek-gelek, but you wearing tudung, hijab, then you gelek-gelek so orang tengok semua tak okay lah. Even you Muslim, and then you show the public, and then you kena comment, then you burn. Macam tu lah yang saya dapat lah pada social media, yang baik yang buruk lah. Okay, now social media can post anything, and by social media you can be anything. You can be a singer, you can be gamer, you can be anything you want. What's your point on that? I think that's a good thing. Like most of us use social media to do our business right now. I myself also can just create a page or something, then we can start a business over there. I think that's a good thing. Well, definitely Mike go on social media because he runs a business and he uses social media kind of to promote his business, and I dance. So social media for us, I guess, it's for us to showcase what we have to offer. But other than that, cons of social media is definitely like people talking and whatnot, backlashes and peer pressure. Yeah. Semua daripada IG, Facebook, Twitter. Sikit kalau ada apa-apa je mesti terus post kat IG benda buruk. Berita palsu kan. Palsu semua, benda yang tak betul semua macam semua fitnah. Lepas orang pun komen punya bukan good dia. Sekarang pun kalau kita buat video dekat IG ke kat mana ke, senang nak famous ke, senang nak interact. Senang. Tu point kau sangat terbaik. Okay guys, so sekarang kita orang dah dapat mangsa yang tak tahu dah berapa. Okay, nama siapa bro? Alang. Umur 24. Okay. Nama betul aku panjang lah, takkan nak sebut kan. Nama betul aku tu apa? Nama betul dia Alang lah. Okay, bagi aku lah, yang good dia pasal social media ni, maybe kau boleh kenal lebih ramai orang kau daripada kau lepak kat luar apa semua. And then yang tu lah bagi aku, social media ni platform kau untuk, contoh sekarang berniaga kan, online apa semua. Senang lah, senang. Okay, so contoh kalau macam yang cakap bad part of the right. Okay, part netizen lah kot. Macam lah. Terbaik. Killer, be killer, be the vanilla gorilla. You bringing the killer within me out of me. You don't wanna be the enemy or the demon who in me or being the receiving enemy. Yang kecam tak apa-apa kan, yang tak tahu usul pakai
akal dia, and then kau nak kecam orang ni, nak Macam kecam berita orang palsu. tu. Ya, betul. Yang tu lah, aku rasa yang tu lah kot, yang bad side of the social media. Lagi satu bro, macam dulu kan orang nak jadi penyanyi ke apa kan. Bulan di pagar bintang. Okay, actually benda ni dah lama tau. Tapi tengok dekat kau punya bakat jugalah. Tapi kau setakat talent lah. Setakat kau nak post benda yang mengarut-ngarut dan nak ambil perhatian tu. So macam tak best lah. Benda-benda kau nak tunjuk benda yang tak elok. Tapi kalau betul-betul kau ada talent untuk buat benda tu, then why not? Betul tak? Tunjuklah apa yang bakat kau ada. Mana tahu rezeki kau kat situ, then kau can be somebody lah. Macam sekarang orang banyak buat konten. Contoh macam kat YouTube, orang buat konten. Bila satu benda viral, contoh macam satu benda viral dekat social media, ada orang buat benda ni kan, semua YouTuber ataupun semua Insta famous, diorang akan buat apa? Diorang akan buat parody, macam memalukan orang tu. Apa komen kau? Bagi aku benda tu tak patut lah. Tak patut. Jangan buat benda macam tu. Memalukan orang ni macam kita Islam, kau Islam betul. Okay, benda tu akan jadi macam, kalau ke Islam kita panggil kifarah lah. Benda tu akan jadi kat kau balik. Tak kena kat dalam social media, kau akan kena kat lain. Maybe part yang bukan yang kena. Tapi di social ni kau ambil tempat yang bagus je. Yang buruk-buruk semua kau buang jauh. Yang tu je kot aku rasa. Okay bro, terbaik bro. Okay guys, maksudnya buatlah konten yang berkualiti. Janganlah asyik ambil orang sebagai konten. Okay guys, aku dah dapat dah mangsa seterusnya untuk hari ini. Biasa aku dapat orang muda-muda, kali ni veteran guys. And still nampak muda juga sebenarnya. Yeah. So hari ni apa soalan kita adalah nanti, social media ni bagus ataupun tidak? And apa yang bagus, apa yang tidak bagus? Actually ada dua, bagus dan yang tidak bagus. Okay, yang bagusnya macam sekarang ni kita boleh buat business, kita boleh bertemu balik dengan kawan-kawan lama. Betul tak Datin? Okay, yang tak bagusnya banyak fake news, banyak all the shames, you know, macam cyberbully budak-budak, you know, kadang-kadang stress for budak-budak juga. I think kita kena gunakan social media in a very good platform lah. In a good way. Yeah, in a good way. So, positivity lah. Yes, you know, kita jangan kutukkan orang, betul tak? Saya pendapat dengan dia. Kita jangan menghuru-harakan negeri dan semua itulah. Sekarang kan banyak orang macam kecam-kecam ke apa kan. Macam bila ada seorang ni buat ni, mulalah orang kecam. Orang Malaysia ni maksudnya dia lagi suka kecam benda tu, dia lagi suka buat benda yang teruk tu lagi viral daripada benda yang baik lagi viral. Apa pendapat Ati? Betul. I think ini kan dah jadi macam mindset orang. Betul, kan mindset. Dia orang ni macam kalau dapat peluang nak kutuk orang, kalau nak bully, you know, seolah-olah macam another level lah gunanya. That's not good. Budak-budak sekarang pun yang kecil-kecil pun dia already, they see YouTube and then I think I'm not happy lah kalau you use social media punya platform tu untuk kutuk-mengutuk all that, you know. Jadi guys, jawapan yang terbaik dah berhenti. Jadi kalau korang nak viral tu, viral lah benda yang baik. Janganlah viral yang benda tak baik. Baik guys. Okay guys, so itu dia video kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy video ni. Pada minggu-minggu hadapan kita akan riliskan video yang terbaik lagi untuk korang semua guys. Okay, don't forget to like, subscribe and share. Yang paling penting korang jangan lupa like dengan subscribe. Sebab apa? Kalau korang like dengan subscribe, korang akan buat kita orang punya hari lagi ceria, betul tak KZ? Yeah. Okay guys, apa yang aku tengah pakai ni adalah barang original Aesop. Barang semua berkualiti tinggi guys. Dan apa yang paling penting, slogan orang guys, you are being watched, act cool. Maksudnya korang sedang diperhati. Acak-acak macho macam tu lah. Memang betul guys, kalau korang pakai barangan Aesop, orang memang usah punya macam pakai baju Aesop dulu macam tu lah. Sebab apa? Barang branded mah. Kalau korang nak dapatkan barangan Aesop, korang boleh pergi kat www.isaaisop.com ataupun pergi kat outlet yang berdekatan. Lagi satu, korang boleh call nombor di bawah ni kalau korang nak dapatkan. Peace out. Subscribe guys. Dapatkan produk Aesop branded di www.isaaisop.com.